ओडिशा उच्च न्यायालय अवसरप्राप्त कर्मचारी संघर वार्षिक अधिवेशन उत्सव पालित कटकर कैंटनमेंट रोड स्थित उच्च न्यायालय कम्युनिटी सेंटर ठारे ओडिशा हाइकोर्टर अवसरप्राप्त कर्मचारी संघर एकादशतम वार्षिक उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୌଧୁରୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାର୍ଷିକ ଆୟବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାର ତାରତମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସର୍ବଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେବା ଆଉ ଏକାଠି बहुत दिन पर रिटायर 30 वर्ष चाकरी पर रिटायर कर किए कुआडे अछंती आज समस्त एकाठी हवा एकाठी सब मेन से कथाबार्ता बंधु कथा अवसरकालीन मुहूर्त तो विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार कटु क्या किए परिवार नहीं चलती समस्त प्राय एक प्रकार भल अच्छे पुराना स्मृति के आपन केमती मन पठै छथि पुराना स्मृति देखिले बहुत मन खुशी हो जाउछि और मन पड़ी बहुत पुराना स्मृति बहुत मन पड़ुछि और बहुत खुशी गोटे दृष्टांत दियौ उदाहरण दियौ माने बहुत दिन पर जो जस्टिस आसिले तांका पाखरे हम पेशकार हिसाब रे काम करथुलु से जो बहुत दिन पर तांको देखिला पर एते मन खुशी लागुछि कहले चाकरी जीवन ए जीवन गोटे कर्तव्य एटी यही जीवन में किसी कर्तव्य नहीं ये आनंद जीवन जाऊँगी असुविधा किसी जो आज जो कार्यक्रम बहुत दिन पर यही जो कार्यक्रम एकाठी होगा बहुत आनंद अनुभव कर संघ केते लोक सभ्य आमर 230 सभ्य किंतु एते आसुना बोधे 100 खंडे हाँ आमर दाबी अच्छी जे पेंशन जो आमर जो पेंशन एसोसिएशन आमर गोटे मेन दाबी होची जे हमको जो ये भत्ता जो भत्ता मिलूँ अन्य मान आमको कौ भत्ता से मन स्वास्थ्य भत्ता आम जुडिशियल ऑफिसर मान मिलूँ समस्त मिलूँ आमको आम हाईकोर्ट केस तापी कर केस बर्तमान सुधा भी हाईकोर्ट पेंडिंग। कटकरू दामोदर बेउरांक रिपोर्ट ओडिशा 24।